मेरे बेबी का पूरा टाइम चल रहा है। कैसे वो खेल रहा দেখো है, জল দিয়া গদিটারে ভিজাইলো। पानी से खेलता है हमेशा। इसका खुद का বাবাই घर কই भी রে? है, देखिए। বাবাই वो কই? अपने घर के अंदर पानी से खेल रहा নক है। নক। বাবাই আছে নাকি ঘরে? বাবাই আছে? বাবাই আছে নাকি ঘরে? उसको सिर्फ पानी ही হ্যাঁ, चाहिए। অর্ণব দাস আছে নাকি ঘরে? দরজা খুলো। অর্ণব দাস, অর্ণব দাস। অর্ণব দাস, পাগলা দাস। ও পাগলা বাবু, বাড়িতে আছেন নি আপনি? হ্যাঁ ও আপনি কথা কম না কা? হ্যাঁ জল খেলতেছ না? কি করতেছে গো? তো এই যে খেলার মধ্যে ফালাইতেছে।